এই আমাদের এখানে দেখো ওই 40 তারপরে সবাইকে নমস্কার। ঠিক আছে সবাইকে নমস্কার। আমার না ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে, কি এই মুখগুলো দেখছি। এই যে বসন্তদা এখানে দাঁড়িয়ে আছে, বসে আছে, স্বপ্নাদি ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, এরা সবাইকে যখন দেখছি যে আমরা যখন শুরু করলাম ভারতীয় জনতা পার্টি, সে 2012 সাল, 13 সাল, 14 সাল, সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে। যখন ভারতীয় জনতা পার্টি এখানে আস্তে আস্তে তার পাখা মেলছে, আমরা সবাই একসাথে কাজ করি। স্বপ্নাদের বাড়িতে বসে দিয়ে কতক্ষণ দুপুরে খাওয়া দাওয়া করেছি। বসন্তদার ওখানে গেছি, সেই সাইকেল নিয়ে বসন্তদার যোগাযোগ করেছে। গণেশদা আছে, সেই সেই বাড়ি থেকে খড়িবাড়ি থেকে উনি আসতেন মোটর সাইকেলে। কষ্ট হতো এই লোকটা, অত দূর থেকে ডেইলি মোটর সাইকেলে আসতেন। নন্দদা আছে, পার্থদা আছে, অরুণদা আছে, আমাদের প্রাক্তন সভাপতি তাপসদাকে অবশ্য আমি খুব বেশি দিন পাইনি। তো আর সবাই যারা যারা আছে তাদেরকে সবাইকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, অভিনন্দন এবং নমস্কার জানিয়ে আমার মনের দু কথা আমি বলব। এটা কোনো রাজনৈতিক বিষয় না যে আমার এখানে বলেছে, বাইরের লোক আসলে বাইরে আছে, কটলেসটা চলে গেলে, কটলেসটা আমার দেশে এই সব ফাইট চালিয়ে দিন। সুইচগুলো পিছনে আছে, যার হাতের কাছে ফ্যান আছে চালিয়ে দিন। ওখানে মায়াদিকে দেখতে পাচ্ছি। অনেক কথা জমা হচ্ছে, অনেক কথা বলার আছে, একদিনে হয়তো শেষ হবে না। সেই দিনগুলো, যে দিনগুলো আমরা একসাথে পা মিলিয়ে কাজ করেছি, আজকে হয়তো আমাকে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্ব এমন একটা জায়গায় দিয়েছে যে সেখানে থেকে অনেক কিছু করা সম্ভব না, কিংবা কিছু কিছু করা সম্ভবও। কারণ আমি ডাইরেক্টলি পলিটিক্যালের সাথে যুক্ত হতে পারি না, আমার কিছু কিছু লিমিটেশন আছে। আমি যখন স্পিকারের হবো তখন আমি সব দলের তাই সেই বাধা উপেক্ষা করে আমার মন তো চায় সবসময় আমি চলে যাই। आपका संपर्क ना हो, मैं बैठो दादा, आप इधर आ जाओ, एक कुर्सी और लगा। আমাদের একদম মানে মনের কাছে খুব প্রিয় সাংসদ, বয়সে আমার থেকে অনেক ছোট, রাজনীতি যে সবসময় আমি ওনার যে কাজ, ওনার যে উপস্থাপন সমস্ত কিছু আমি কিন্তু খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করতাম, ফলো করতাম দু একটা ক্ষেত্রে। आई फॉलो इट समटाइम्स। तो क्या हुआ, हम लोग ऐसे चलेंगे, हमारा लाइफ ऐसा चलेगा, लेकिन इरादा हम लोग को एक करना पड़ेगा। हम लोग को दिमाग में एक चीज ले आना पड़ेगा, हम लोग किस लिए काम कर रहे हैं। राजनीति करते हैं किस लिए? सेवा करने के लिए। আমরা সেবা করার জন্য রাজনীতি করি, সেবার মনোভাব আমাদের রাজনীতি থাকতে হবে। যখন আমরা বিরোধিতা করি, বিরোধী দলে থাকি, বিরোধী বেঞ্চে বসি, তখন আমাদের ব্যবহার একরকম হবে। কিন্তু যখন আমরা রাজনীতিতে সরকারে চলে এসেছি,
তখন আপনাদের মানসিকতা কিন্তু আলাদা হবে। আমরা সরকারের আসার জন্য আমাদের দায়িত্ব অনেক বেশি হয়ে গেছে, সেই দায়িত্বগুলো পালন করতে হবে। আমরা বারবার স্মরণ করতে হবে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমাদের যে কথাগুলো বলেছেন সেই কথাগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে। নরেন্দ্র মোদী বলেছেন কি? নরেন্দ্র মোদী বলেছেন সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস। কত বড় একজন মানুষ, যে মানুষ এখান থেকে শুরু করেছেন, যে মানুষ কোথা থেকে শুরু করেছেন? ছোট্ট বিষয় নিয়ে, অর্থাৎ স্বচ্ছতা নিয়ে শুরু করেছেন। আমরাও কিন্তু আমাদের রাজনীতি করতে গেলে করে সেখান থেকে ছোট ছোট জিনিস শুরু করতে হবে। প্রতিটা মানুষকে জুড়তে হবে। এক একটা মানুষের মনে এক এক রকম চাহিদা থাকবে, কিন্তু আমাদের সেই সমস্ত চাহিদাগুলো একসাথে করে একটা লক্ষ্যে এগোতে হবে। আমাদের লক্ষ্য কি এখন? পশ্চিমবঙ্গকে আমাদের এমন পশ্চিমবঙ্গ বানাতে হবে যে পশ্চিমবঙ্গ একদিন কিনা ভারতবর্ষকে দিশা দেখাতে তো পশ্চিমবঙ্গ। মহামতি গোখলে বলেছিল আমাদেরকে, হোয়াট বেঙ্গল থিংস টুডে, ইন্ডিয়া থিংস টুমরো। তা আমরা সেখান থেকে একদম পেছনের সারিতে চলেছি। পশ্চিমবঙ্গের মেধা কম নেই, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের উৎকর্ষতা কম নেই, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের হৃদয় কম নেই। আর সবচেয়ে বড় জিনিস কি আছে জানেন? পশ্চিমবঙ্গে আমরা যেখানে বাস করি সেই জায়গাটা, চোখ বন্ধ করে কল্পনা করুন তো, পশ্চিমবঙ্গে কত মনীষী জন্মগ্রহণ করেছে। যে কোনো ফিল্ডে আপনি ধর্মীয় দেখুন, আমাদের ক্ষেত্রে চৈতন্য মহাপ্রভু, স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখুন, আপনার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র বোস, সত্যেন্দ্রনাথ বোস থেকে আরম্ভ করে স্বাধীনতা সংগ্রামী, দেশকে উদ্ধার করার জন্য যারা প্রাণ দিয়েছেন, আমাদের ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি তার মধ্যে অন্যতম, যিনি ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে প্রথম বলিদান দিয়েছেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ভারতকে এক করার জন্য। এছাড়া আধ্যাত্মিক জগতেও আমরা এক নম্বরে ছিলাম। কেন আমরা এক নম্বরে ছিলাম? সারা ভারতবর্ষে তো এত স্টেট আছে, আমরা কেন সেটার কারণ খুঁজতে গেলে করে আমার মনে হয়েছে যে এই স্থান, অর্থাৎ বাংলা যে স্থান, সেই স্থান আমাদের এইরকম মানুষজনের জন্ম দিয়েছে। বাংলা কি? পশ্চিমবাংলা যদি আমরা চিন্তা করি, আমাদের উত্তর দিকে কি আছে? উত্তর দিকে হিমালয় পর্বত। হিমালয় পর্বতে কে থাকেন? হিমালয় পর্বতে থাকেন দেবাদিদেব মহাদেব, তার অবস্থান। আর আমাদের পায়ের দিকে কে আছেন? দক্ষিণে আমাদের আছেন হচ্ছে মা গঙ্গা। এই পবিত্র ভূমিতে, আজকে এই পবিত্র ভূমিতে এমন কৃতি মানুষের জন্ম দেবে না কেন? এখান থেকে আরো মানুষ জন্মগ্রহণ করবে। আমাদের সুযোগ এসছে ভারতীয় জনতা পার্টিকে এই যে পরিবর্তিত অবস্থাগুলোকে পরিবর্তন করা, মানুষকে ঠিক পথে পরিচালনা করা, তার পুরনো সংস্কৃতিকে ফিরিয়ে আনা, এবং যে ভাবে সরকার চলত সেই সরকারগুলোকে যাতে দুর্নীতি এবং শান্তি, দুর্নীতি আমরা দূর করে শান্তি আমরা ফিরিয়ে আনবো, এই প্রতিজ্ঞা করে আমরা কিন্তু ব্রত হয়েছি। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যেকটা কার্যকর্তা মনের মধ্যে সেই জিনিস বপন করে চলছে। সে আমরা বলি বা না বলি, মনের অজান্তেই আমাদের মধ্যে এই জিনিসটা চলে আসে। কোভিডের সময় দেখেন কিভাবে আমাদের সভাপতি, আমাদের জেপি নাড্ডা কিভাবে পরিকল্পনা করতেন প্রত্যেকের বাড়ি যাওয়া, সেটা সারা ভারতবর্ষ জুড়ে হয়েছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন ভ্যাকসিন করেছিলেন তখন ফ্রিতে ভ্যাকসিন দিয়েছিলেন। এবং শুধু তাই না, আমরা তো এইখানে আমাদের ভ্যাকসিনের কথা বলছি, কিন্তু আশেপাশের দেশকেও দিনের মাসে ভ্যাকসিন দিয়েছিলেন। আমরা সেই পরিবেশ ফিরে আনবো। আমাদের হিংসা দূর করতে হবে। আমাদের মনে যাতে এমন ব্যবস্থা তৈরি হয়ে যে বসুধা কুটুম্বকম, অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবী আমাদের নিজে, আমাদের আত্মীয়, সেই হিসাবে দেখে আমরা এগিয়ে যাব। সবাই মিলে পশ্চিমবঙ্গকে করতে হবে নতুন করে। এইটুকু বলে সবার কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অভিনন্দন জানিয়ে আমি শেষ করছি। বন্দে মাতরম।
ভারত মাতা কি জয়। হ্যাঁ, ধন্যবাদ রতিনদা। এবার রতিনদাকে বরণ করে নেবেন আমাদের সাংসদ ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। भारत माता की क्षमा चाहता हूँ, मैं लास्ट में जुड़ा। तो सवेरे मैं 9 बजे निकला था दार्जिलिंग के लिए, 12 बजे पहुंचा और 12 से लेकर के 4 बजे तक वहां था, क्योंकि तीनों विधायकों का संवर्धना का कार्यक्रम था और पूरे करीब 400 भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष वहां पे उपस्थित थे। और फिर उसके बाद मैं सीधा यहाँ चला आया। आज बगल में एक कार्यक्रम है, तो मेरा सौभाग्य था कि दादा के दर्शन हो गए। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, हमारे जिला के सभापति और साथ ही रोतिदा के बारे में मैं बाद में कुछ थोड़ा बहुत बताऊंगा, और सभी हमारे जिला के पदाधिकारी, सभी हमारे मंडल के अध्यक्ष, मंडल के कार्यकर्ता और सभी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, मीडिया के साथी, आप सबका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हमारी नारी शक्ति, मातृ शक्ति भी बहुत अधिक संख्या में, मैं उनका भी सम्मान और स्वागत करता हूं। हम सब के लिए 2026 बड़ा गर्व का साल है, गर्व का विषय, क्योंकि 2026 में सिर्फ दार्जिलिंग सिलीगुड़ी की जीत नहीं हुई है, पश्चिम बंगाल हमने जीता है। और पश्चिम बंगाल को जीतने का अर्थ है कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने से हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको बचाया है। और आज अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में बना है, इसका मतलब है हमारा राष्ट्र और हमारा देश, हमारा भारत भी अधिक सुरक्षित हुआ है। और हमारे लिए ज्यादा उत्सव का विषय इसलिए है कि रोतिंदा हम सब की प्रेरणा है, हमारी तरफ वो भी एक कार्यकर्ता है। और पता नहीं न जाने कितने साल से 2019 में वो सांसद बन सकते थे, लेकिन मुझे बनाया। 2021 में विधायक बन सकते थे, शंकर घोष को बनाया। 2024 में फिर बन सकते थे, फिर मेरे को मौका दिया। ये हम सब के लिए प्रेरणा है। एक कार्यकर्ता के रूप में, सामान्य कार्यकर्ता के रूप में इतना लंबे समय तक काम करना, आपको क्या लगता है टीएमसी के ऑफर उनके पास नहीं आए होंगे? मुझे भी नहीं छोड़ा उनको, इन्होंने रोतिदा को जरूर आया, लेकिन उसके बावजूद भी अपने माँ के साथ, अपनी पार्टी के साथ, अपनी संगठन के साथ उन्होंने कभी नाइंसाफी नहीं की। भले ही लंबे समय तक पार्टी का विधायक या सांसद का टिकट नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रेरणा बने रहे और पार्टी संगठन के लिए काम करते रहे। इसीलिए हम कहते हैं इस पार्टी में कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता भी पार्टी के हित में, संगठन के हित में जो काम करता है, बदले में पार्टी उसको सम्मान जरूर करती है। और जरूरी नहीं है कि सम्मान सिर्फ सांसद और विधायक के रूप में होता है, क्योंकि या तो 100 सीटें, आपका मुश्किल से 1000 सांसद हो सकते हैं और आपके 394 जो है विधायक हो सकते हैं, 294, लेकिन करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं को सम्मान करने का काम आगे पीछे भारतीय जनता पार्टी करती है। और आज तक भी ये हमारे लिए प्रेरणा रहे। अभी भविष्य में हमारे कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए वो हमेशा प्रेरणादायी बने रहे। और जो पद उनको मिला है, जो सम्मान मिला है विधायक के नाते, तो वो जीते हैं। और मैं तो कहता हूँ भले कुछ बिहार से जीते, उसके संस्कार जो है वो सिलीगुड़ी के हैं। उनके अंदर में जो गुण है वो सिलीगुड़ी के हैं, आप सब कार्यकर्ताओं के हैं। और एक विधायक और सिर्फ जो है चुनाव नहीं जीते, पश्चिम बंगाल विधानसभा जो देश की सबसे बड़ी विधानसभा है, उसके सभापति बने हैं। ये हम सब के लिए बड़ा गर्व का विषय है। और अब उस हाउस के अंदर में उसके सब मालिक आप ही है। हाउस कैसे चलेगा, किसको बोलने देंगे नहीं देंगे, वो यही तय करेंगे। इस भाषण में टीएमसी वाला भाषण देगा या नहीं देगा, वो भी यही तय। लेकिन उस कुर्सी के साथ वो भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन
फिर भी ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका दायित्व है, ये आपके ऊपर है कि विधानसभा में क्या होना है क्या नहीं होना है वो सरकार भी तय नहीं करती, वो जो स्पीकर होते हैं विधानसभा के वही तय करते। तो हम सबके लिए बड़ा गर्व का विषय है, हमारे जैसे करोड़ों लाखों कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का विषय है और मैं उनका स्वागत भी करता हूं, सम्मान भी करता हूं। और बस एक ही मेरा निवेदन है, स्पीकर के तौर पे भी जो है आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी आपके पास समय रहेगा, जितना समय आप हम सब कार्यकर्ताओं को देंगे, हम सबकी ऊर्जा इसी तरह बढ़ती रहेगी। और मैं कल ही जो है एक बैठक में उनके साथ मिलने का सौभाग्य मिला और आपके साथ मेरा फोटो बहुत सुंदर आया है। तो हम सब एक परिवार है, कार्यकर्ता है, हम सबको कभी निराश नहीं होना चाहिए। पार्टी संगठन हमारे लिए माँ जैसी है और माँ की सेवा के लिए हम कोई अपेक्षा नहीं रखते। हम माँ की पूजा, माँ की सेवा या माँ का पैर इसलिए नहीं दबाते कि बदले में हमको कुछ पैसा मिलेगा। निस्वार्थ भाव से अपनी माँ की सेवा करते हैं। इसी तरह हम संगठन की सेवा करते रहेंगे और संगठन आगे बढ़ेगा और हम सब कार्यकर्ता भी आगे बढ़ते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। এবার মালা পরিয়ে चार चैनल से आपकी आ भारत माता के, भारत माता के। এবার এটা সরাতে হবে, এবার টেবিলটা সরা।